Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi hasanatuhu la tuhsa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, fa idza qara'tal Qur'ana falyasta'idz billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah al-ayah. Wa qala an-nabiyyu menang ora kaur ngobrol, padahal maca sholawat luar, maca sholawat luar, maca sholawat luar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Iki kampung arane kampung Kadingding, desane desa Kibin, kecamatan subhanallah. Iki wong Kibin pengene ngomong Jawa, Sunda apa Indonesia? Woi, Inggris tega mangan karo pucuk dangder ge Inggris. Wis campur be ya. Ampura iki tekane jam 12. Macet ning ngetol. Sing jam 10. Kerunya ora, sedih ora, sedih-sedih jadi pelotot tiba. Singkula muliakaken para kiai, para ustaz, para ustadzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh. Sing boten kaula sebat sios persiose, sing pamugi-mugi boten ngirangi rasa hormat sinarang takzim kaula maring piambeke. Pamugi sedantene ditambih-tambih kemuliaane mari Allah Subhanahu wa taala. Bebasan ngarti. Wih, luar biasa. Oh, enggak ngerti. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, baik Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan tugasnya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan para pemudi yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan ketetapan iman dan ketetapan Islam, panjang umure, sehat jasmani, sinareng rohanine,
lancar rizkine, sing derbe utang cepet kebayar utange, sing derbe cicilan cepet lunas cicilane, sing derbe tunggakan cepet beres tunggakane, ibu-ibu sing dereng hamil bae cepet hamile, sing jomblo-jomblo cepet nikahe, sing dereng diwayuh cepet. Kiai digendengi. Wabil khususil khusus yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang mereka telah keluarkan baik berupa tenaga, ekonomi, pikiran dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat kebaikan, dan mudah-mudahan acara Isra Mi'raj pada tahun yang akan datang jauh lebih meriah daripada tahun yang sekarang ini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayo sembuh rasa-rasane kene. Ayo kira-kira ngajine sampai jam pinten? Sampai subuh. Kayak kiai nala kabudel kan. Wis kuat be ya. Ngomong ongkoh memangan ongkoh. Bisa cangkeme kebek tapi ngomong. Ku temar puah. Hadirin jamaah Isra Mi'raj yang saya hormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mangap bae belakang lagi. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, itu identik dengan yang namanya sholat 5 waktu. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj itu identik dengan yang namanya sholat 5. Iki sholat ibu sing kita lakukan sedina sebengi 5 waktu asale 50. Berkat jasa daripada Nabi Musa dikorting sangang balen sesa 5. Cuma jangan khawatir, walaupun sholat yang kita lakukan sehari semalam cuma 5 waktu, kalau kita lakukan itu pahalanya sama seperti kita melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Untung apa kagak jadi umat Nabi? Untung apa kagak jadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Kita doa bareng-bareng. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang hadir, doanya itu ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tadinya kagak pernah sholat barokah Isra Mi'raj mau sholat, amin. Yang tadinya sudah rajin tambah rajin, amin. Kalau bisa sholatnya berjamaah, amin. Oh amin amin nyerok kok dicangkem bae. Gati wong lanang mah ya bu ya. Ngomong lagi orang mangan los kita menjadi penting ngerokok ngopi je. Lanang. Apa sih sing diarani sholat? Bejakeun moal. Bejakeun moal. Jelasin apa kagak? Terangin apa kagak? Terangin apa terangkanlah.
alon-alon ya, masih kebayang tol sejam setengah mangap, tapi untunglah maca sholawat mangap ke kiai mah ya bu, mangap doang 1.200 be sholawat arkin memangap jeung memangan mbak. Sing diarani sholat iku ibu punya dua pengertian. Jadi sholat itu punya dua pengertian. Pertama menurut bahasa, kalau kata santri menurut lughah, kalau menurut orang kuliah yaitu menurut etimologi. Yang kedua menurut istilah. Endi sing diarani sholat menurut bahasa? Hiya ad-du'a'u, nggih puniku ngedoa. Campur-campur ya. Lamun Indonesia bekotenku keding-dingnya hilang. Kayak wong kanak-kanak. Jadi sing diarani salat menurut bahasa nggih puniku doa. Us pokoknya masa tiap-tiap ngedoa iku arane salat. Ya Allah pengen ketuku motor iku arane. Ya Allah pengen ketuku mobil iku arane. Ya Allah pengen ketuku Tegal iku arane salat. Ya Allah pengen waras, positive thinking dong. Jadi setiap ngedoa iku arane ngan awas iki menurut lughah, menurut bahasa. Jere qaidah al-lughatu la tuthbitul ahkam. Lughat iku ora bisa gunah netepaken hukum. Sing bisa gunah netepaken hukum pengertian secara istilah. Endi sing diarani salat menurut istilah? Hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Mang pirang-pirang ucapan lan mang pirang-pirang pagawean sing dikawiti kelawan takbir dipugasi kelawan uluk salam iku arane subhanallah cablak. Sing kanakan yang kuancengnya jasa sholat. Iya nabi bosan-bosan sepisan malih kita ngadoani Allah. Sing orelok sholat gelem sholat, sing onis rajin tambah rajin, lamun bisa sholatnya berjamaah. Amin. Apa sih untungnya berjamaah? Kasih tahu apa kagak? Kata Rasul, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian kelawan 27 derajat. Hebat boten berjamaah? Berjamaah hebat apa kagak? Jadi lamun kita sholat dedewekan derajat kita sing diangkat nih Allah cuma siji. Tapi lamun kita berjamaah derajat kita sing diangkat nih Allah 27 derajat. Berarti bedane wong sing sholat dedewekan kelawan sing berjamaah sewaktu iku ibu 26 derajat. Dikali sehari semalam, dikali seminggu, dikali sebulan, dikali setahun. Wow, amazing. Iya luar biasa, subhanallah. Hebat buatan berjamaah. Hebat ngenyoh bae. Coba sih diperiksa wudel. Ini sekali lagi berjamaah hebat apa kagak? Hebat boten. Hebat boten. Hebat boten. Oh, orang ngantuk. Mitnah kiai baik.
Wong keding-ding iki masih anak sing go masker ya. Masih anak corona masih. Ciomas uslaka Ciomas. Saiki arane ganti. Omikron, migren man. Atuh ngobang migren mah. Wis masalah kencang pisan. Rabine siapa sih kune? Wong corona ganti aran je migren. Apa je arane? Omikron, dudu migren. Iki Omikron lamun diturutakan engkone jerekan mah robah. Abikron. Wis tenang bae wong keding-ding mah. Vaksinnya cukup korotibil kulub. Mentas salat fardu 11 balen. Sholawat tibil. Insyaallah siapa-siapa sing ngedawamaken sholawat tibil kulub mentas salat fardu 11 balen diadohaken saking mang pirang-pirang wabah. Arab corona ta omikron ta abikron ta migren ta. Lewat kabeh ning tibil kulub. Ketalar boten? Ketalar ta ora? Ora ketalar. Yuk kita baca barang-barang telung balen. Mudah-mudahan berkah kita baca tibil kulub. Iki keding-ding diaduhaken saking mang pirang-pirang wabah. Khususnya corona, khususnya omikron. Ayo bantu yo, hadra bantu barang-barang telung balen Bae Bu ya. Siap. Siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sakali deui. Allahumma sholli Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha fiyati abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. sallu alaihi Sebisan malih berkah tibil kulub keding-ding diaduhaken saking mang pirang-pirang wabah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jadi ternyata berjamaah luar sok tingali ning kitab Zubdah. Kitab apa aja? Zubdah. Jubah.
Kitabnya itu namanya kitab Zubdah. Ya Bu, iki seragam kabeh kan. Boleh ngeridit kan. Kredit beres durung kelek wis sobek. Saiki mah apa be dikredit akur teh boten. Sampai kaken kuburan dikredit. Makanya akeh kuntilanak main HP nih di kuburan. Barang ditakoni kapan orang yang jero kuburan, deweke jawab lah sinyal. Bohong kuna bohong ah. Wes balik maning kini kitab Zubdah. Kitab Subhanallah. Ini di dalam kitabnya kitab Zubdah. Man sholla sholawatil khomsa ma'al jama'ati falahu khomsatu asya. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu sambil berjamaah, maka itu orang akan diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu sambil berjamaah, maka itu orang akan diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bejakeun moal. Wilayah jam-jam kita, sehingga delang kita, sing tuku kita, masalah buat embok. Doakan mbok da umur amin. Mbok doakan da umur amin. Mbok doakan da umur amin. Jadi kuabeh wis mati, mbok mau urip di dewekan. Pengen weruh ngubur dewek teh ora. Ini yang pertama nih, mudah-mudahan jadi motivasi amin. Mudah-mudahan jadi ilmu amin. La yusibuhu fakrun fid dunya. Orang yang rajin berjamaah yang pertama tidak akan pernah terkena fakir dalam urusan dunia. Dijamin sama Rasul. Amin lamun berjamaah. Itu yang pertama. Jadi orang yang rajin berjamaah yang pertama tidak akan pernah terkena fakir dalam urusan dunia. Kita mesti mantak usahane macet, rizkine seret. Atau kamu berjamaah, uang sholat ge belang betong. Ngaku Kang Sueb. Coba tingali kiai, tingali kiai. Pegawaian kiai ku apa sih? Ngajar ngaji, ngedres, berjamaah, kesed ngoret-ngoret, mancing kamar gawe anak. Mekonon baik. Tapi bukanan sejadah. Wow. Tumbila. Jadi orang yang rajin berjamaah yang pertama dijamin sama Rasul tidak akan pernah terkena fakir dalam urusan dunia. Percaya apa kagak? Harus. Ini yang ngomong Rasul. Terus. Ini yang kedua. Yarfa'illahu anhu adzabal qabri. Orang yang rajin berjamaah tidak akan pernah terkena siksa kubur. Jadi bila mana suatu ketika kita meninggal dunia masuk ke dalam kubur, malaikat lewat-lewat baik. Sebodoh baik. Hebat buatan berjamaah. Ini yang ketiga. Yu'ta kitabuhu biyaminih. Orang yang rajin berjamaah nanti pas waktu di padang mahsyar, sewaktu menerima catatan amal pakai tangannya tangan kanan. Ini namanya ashabul yamin, dilalah penduduk surga. Sebab ada orang yang nerima catatan amal nanti pas waktu di padang mahsyar dengan tangan kiri, namanya ashabus shimal. Orang yang rajin berjamaah nanti pas waktu di padang mahsyar, sewaktu menerima catatan amal pakai tangan. Subhanallah. Hebat apakah gak berjamaah?
Mudah-mudahan berkah Isra Mi'raj di masjid, nanti pagi jamaahnya keluar-luar, amin. Di dalamnya doa ora beres. Terus baten terus jemaatan ini pepanganan baik. Ini nomor keempat nih, orang yang rajin berjamaah luar biasa. Ya murru ala siratil kalbarkil khotib, ya murru ala sirati kalbarkil khotib. Nanti pas waktu melewati jembatan Siratal Mustaqim tidak beda seperti kilat yang menyambar. Jadi sikil mereka ditincakakan wis ning surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabeh sing hadir amin. Sikil mereka ditincakakan gubras wila gubrasnya kuning surga seudon ba ini kiai ampura ya bu ya si mantak kalau ngomong kenen kini wong keding-ding ki us ora asa-asa dasare wong kene ki kuabeh ning kula tak anggap us dudu wong wi keluarga melotot-melotot amat. Hebat apa tidak berjamaah? Nomor kelima, yudkhiluhullahu al-jannata bila hisabin wal adzabin. Orang yang rajin berjamaah nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa disiksa, tanpa dihisab. Alhamdulillah. Hebat boten? Hebat boten? Hebat boten? Tukang ngesonos murah serasa. Adelok maning kopi mesti telung gelas ya topi miring topi nih tapi insyaallah ahli surga amin ya rabbal amin ya rabbal wis gelem ngerokakan pengajian ke luar biasa. Sapa-sapa wong sing metu sing omahe nuju ning siji tempat tujuan arep ngaji, setiap langkah iku dosane dihampura siji, derajatnya diangkat nih Allah siji. Berarti lamun sing omah nuju nih iki tempat 1000 langkah, 1000 dosa dihampura, 1000 derajat diangkat nih Allah Subhanahu wa taala. Hebat apakah kadu ngaji? Luar biasa. Makanya tukang son makan uangnya mau wareg. Udah pokoknya intinya yang penting kita jangan berani-berani meninggalkan sholat 5. Subhanallah. Sebab kata Rasul juga awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholatu. Idza kubilat sairul a'mal wa idza ruddat sairul a'mal. Keliput. Oh gerimis. Terus tau ora? Insyaallah lah hari makanan bae murah gede ya. Jadi cepet Kanjeng Rasul pertama sing bakal dihisab engkau pas waktu dina kiamat sholat. Jadi pertama yang akan dihisab nanti pas waktu hari kiamat sholat. Kalau sholat diterima, seluruh amal akan diterima. Tapi kalau sholat ditolak, seluruh amal akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ora terus ya. Hari makanan bae mah. Subhanallah. Terus. Jadi aja wani-wani ninggalakan sholat 5. Ini orang keding-ding nih, kalau sudah berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu diancam sama Rasul. Man taroka sholata subhi falaisa fi wajhihi nurun. Barang siapa yang berani-berani meninggalkan sholat subuh,
maka cahaya wajahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay amin ting bating. Orang ngarungu. Parah belakang iki. Ki rombongan temar ki. Wong cahaya wajah dicabut si amin. Jadi barang siapa yang berani-berani meninggalkan sholat subuh, maka cahaya wajahnya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja amin. Jadi senajan wonge putih isok ninggalakan sholat subuh ngedadak kedelangnya bau. Ngerti bau? What the meaning bau? Bau is busem. Komo lamun uangnya wisma ireng isok ninggalakan sholat subuh ngedadak kedelangnya ijo. Ampura rombongan ireng. Gara-gara ninggalakan sholat. Curhat. Rabine siapa sih gue? Masih bisa jauh kawanan je. Giliran megawe menini komas jam 5 gus tangi ikut. Akur atau ora? Iki fungsine toa. Fungsine toa, fungsine speaker. Jelas boten? Wong komo jerekan mau orang diceluki melalui toa. Komo jerekan mau orang diceluki koro speaker. Ngegunakakan toa, ngegunakakan speaker giku juga tangine awan. Wis arep apa jeung si yakutku. Ngatur-ngatur toa segala. Aku tau ora? Kalah kepegawaian. Mendingan ngurusi minyak sayur. Jemua hal temenan aku tau ora? Kayak lah kepega. Us kuno jerekan mah diserahkan di masyarakat masing-masing baik. Jadi pikiran ki, aku tau ora? Ari beribin mah diparani maraha. Ya lamun beribin ke diparani ning kampung masing-masing udah tak. Pusing-pusing amat sih. Yakul. Apal Yakul? Sing kecut ka. Sing lebih parah ki. Suara adzan dipadakakan koro. Lara tau ora? Lara tau ora? Lamun wong kedingding ora lara terhadap omongan model kotem, berarti wong kedingding keimanannya perlu dipertanyakan. Akur tau ora? Us akur besi ya saya sama. Sebab laka maning panggilan sing paling sangat luar biasa ning muka bumi kecuali panggilan rada orang waras ya akul. Tapi doakan bilang oleh hidayah, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ki gara-gara tangi awan ki dawa bilah ning tua-tua. Iku gara-gara ninggalakan sholat. Teruskan mual. Ayam beke dodok. Emang kita si mau dianggap apa sih? Aku nembek dodok. Waman taroka sholat zuhri,
falaisa fi rizqihi barakatun. Sing sapa-sapa wani-wani ninggalakan salat duhur, rizkina mal bakal berkah. Barang siapa yang berani-berani meninggalkan salat duhur, rizkinya kagak berkah. Sing saha jalmana wani-wani ninggalkan salat duhur, maka rizki eta si jalma moal berkah. Naudzubillah. Usaha banting tulang zikil guna ndas guna sikil, awan guna bengi guna awan. Gegelati receh tapi lah ke judulnya orang berkah gara-gara ninggalakan sholat. Tapi kalau yakin nih wong keding-ding mah insya lamun bedug ning masjid. Uangnya meni pabrik kabeh. Ana sini pemi, ana sini luncong. Terus tora. Waman taroka sholatal asri falaysa fi jismi kuatun. Barang siapa yang berani-berani meninggalkan sholat asar, maka tanpa disadari jisimnya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan jisimnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi barang siapa yang berani-berani meninggalkan sholat asar tanpa disadari, kekuatan jisimnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Stroke, merot, naudzubillah. Sedang seiki mah penyakitku macem-macem guys. Anak kencing manis, anak urat asem, oh asem urat. Ya anak stroke mau ke ya. Stroke iku bengen malaka. Ulaka anak gegempor. Pada tekne. Oh pada. Ku gara-gara ninggalakan sholat. Waman taroka sholatal maghrib falaysa fi auladi thamratun. Barang siapa yang berani-berani meninggalkan sholat maghrib, anak cucunya itu akan jadi ambrang. Ngerti ambrang? Gabung. Ngerti gabung? Oon. Paham oon? Noo. Ngerti noo? Dongo. Ngerti dongo? PA. Apal PA? Es di damu. Naudzubillah. Gara-gara ninggalakan sholat. Waman taroka sholatal isya'i falaysa fi naumi rahatun. Sing saha jalmana wani-wani ninggalkan sholat isya, maka heesna moal bakal ngeunah. Kiai jakula macan sholat isya ge hees ngeunah bae teu boga polo. Sebab jalma anu boga polo mancan sholat isya hees moal ngeunah. Aku rete sing ngalami mah. Makanya barokah Isra Mi'raj aja wani-wani tinggalakan sholat. Siap. Si kilus ngelonjor belakang. Oh ngahadiri kiai aja kayak organ tunggal. Si kilo aja. Astagfirullah. Ngadiri kiai sikil ya. Hahaha. Kegembleng sepiring meludes. Bisa-bisa malih aja wani-wani ninggalakan sholat 5. Ya iki termasuk tukang son. Tapi tukang sonnya kita deleng-deleng ning sholat. Wow, luar biasa. Segelemegan. Sok tingali ning kitab Durrah. Kitab apa aja? Kitab iki ning kitab Durrah. Engkau bila mana suatu ketika terjadi kiamat,
Kelipun. Oh kaget. Kan kiamat. Piraku kiamat. Dar. Orang serem amat. Nanti bila mana suatu ketika terjadi kiamat, orang dendaman wonge kit. Wonge dendaman belakang. Bakal metu ibu satu hewan si neraka jahanam, arane Haris. Jadi bakal metu satu hewan si neraka jahanam arane iku Haris ibu miwaladil akro, bentuknya anak kalajengking. Lebar iku Haris antara masyrik sampai maghrib, lebar. Dawane iku Haris antara langit sampai bumi. Eta Haris keluar ti neraka jahanam katayap 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 katayap. Yang arane ge anak kalajengking, pira ku kedoplak-kedoplak. Musuara jaran berat. Akhirnya iku Haris kependak ning malaikat Jibril. Si Haris nangis. Terus mal. Jadi pas waktu jerekan terjadi kiamat, bakal metu satu hewan si neraka jahanam arane iku Haris lebarnya antara masyrik sampai maghrib, dawane antara langit sampai. Iku Haris metu si neraka jahanam, diulang katayap 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 katayap. Kependak ning malaikat Jibril. Iku Haris ditakoni, ya Haris, aina tadhabu waliman tatlubu? Riz, ente keluar di neraka jahanam mereka mana? Rek neangan saha? Fayaqulu khamsata nafarin. Haris jawab, Bril, kaulah metu sing neraka jahanam arep geglati 5 golongan manusia, arep tak lag-lag ning kula. Menawar kepanjing be ya. Menawar kepanjing, amin. Menawar kepanjing, amin. Menawar ke Kising pertama ke si bakal dilalui si Haris. Kising pertama ke si bakal dilalui si Haris. Bok, kising pertama bok ke si bakal dilalui si Haris. Bok, sim pertama bok pertama. Kising pertama ke si bakal dilalui si Haris ke bok pertama. Iku sholah wong sing doyan ninggal iku sing paling pertama. Naudzubillah. Jaraning kitab Kasyifah bu, kitabnya kitab Kasyifah, Kasyifatu saja karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Hebat orang Banten, luar biasa bisa ngarang kitab. Satu hewan iku ana rong macem. Siji satu hewan sing dimuliakaken berarti hayawanun muhtaram. Nomor kedua satu hewan sing ora dimuliakaken, hayawanun ghair muhtaram. Wedus kebo iku manjingnya satu hewan sing dimuliakaken. Andai kata ibu-ibu arep wudu, arep
banyunya cuma seember, ning belah kana anak kebo ataupun wedus lagi ngelak jasa, lamun orang dinumi bisa-bisa mati. Iku banyu sing ana ning ember kaken bene wedus, kaken bene kebo, laju kita ne wudune tayamum. Jelas tak? Bu, balik. Ana satu hewan ghair muhtaram sing ora dimulyakaken. Ternyata nomor pertama satu hewan sing ora dimulyakaken tarikus sholah, wong sing isok ninggal. Jadi lamun ibu-ibu arep wudu banyune seem, ana wong sing ora elok salat ning kana ngelak, andai kata jarekan orang minum mati, apakah iku banyu dikaken aja us guna wudu bae lestin mati los. Berarti kan luar biasa iki ning kitab kasifah. Jadi wong sing ora elok salat, wong sing doyan ninggalaken salat manjingnya satu hewan sing ora dimulyakaken, masih mulia kebo, masih mulia wedus. Naudzubillah. Berarti lamun ibu dua laki orang gelem sholat, berarti ibu turu koro. Bapak-bapak dua rabi orang gelem sholat, iku bapak-bapak turu koro. Kenceng-kenceng amat sih, ngomong wedus jeneng wong wadon. Jadi pertama sing bakal dileg-leg si Aris, wong sing doyan ninggalaken so. Iku sing pertama. Nomor kedua, mani'uz zakah, wong sing ora gelem zakat, pelit, buntut kasiran, merege hese. Wong pelit lamun mati dijamin dari bebongkong. Kok bisa? Bisa. Sing barang enom pekaya dikumpul-kumpulaken, dinikmati ora mati penasaran arane. Tiap bengi pekayane dilongok, tiap bengi dilongok, ikurane bebongkong. Tapi wong kedingding mah alhamdulillah ning zakat ning sodako wow ese pengberasan di alam kena maaf. Subhanallah. Wis makanya ibu-ibu pelit aja boros pelit tidak boleh. Al bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa qaribu minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat sama neraka. Naudzubillah. Boros gak aja. Wis makanya awas kibu, lamun laki penghasilan sedina 50.000, pengeluaran 30, sing 20 celengaken cadangan gering kora mati. Ya kan matri kan orang kenal kompromi. Aku udah tau ora. Tapi wadon saiki ki aneh. Laki penghasilan sedina 50, pengeluaran aja 70. Ngaku temar. Kurang puluh sing diku. Uli utang sing bang keliling. Atau bang emok. Saking pengen digain utang nih bang emok. Wih kuat iki segala, sumpah segala. Ngebaris ibu-ibu. Sumpah. Demi Allah ning kanakin mah ciomas ning ciomas geguru sing kenek. Ayo barokah Islamira tinggalaken riba siap supaya uripe berkah siap. Riba itu ibu di dalam Quran sudah jelas. Ini namanya nas nih. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalin yang namanya jual beli, haramin yang namanya riba. Rodnya juga jelas, hadisnya jelas. La'anallahu akila riba wa katibahu wa syahidai. Allah laknat orang yang suka makan riba, orang yang catat pas waktu transaksi riba, dua saksi pas waktu transaksi riba, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
Coba kita lihat di dalam kitab namanya kitab Dardir. Kitab apa aja? Dardir. Dahdir. Ngiler tekune. Nama kitabnya kitab Dardir. Nama kitabnya kitab karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Bahkan diperkuat di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah Mim Bayani Isra'in wa Mi'raj Khairil Bariyah. Ini karangannya karangan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau itu tinggalnya di Rusaifah, dari Masjidil Haram kurang lebih 2 kilo. Sekarang yang nerusin anaknya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kebetulan saya pernah ikut ngaji, pas waktu pulang ke Indonesia dikasih kitab jumlahnya 14. Di antaranya kitab Al-Anwarul Bahiyah Mim Bayani Isra'in wa Mi'raj Khairil Bariyah. Jelasin apa kagak? Pas waktu Kanjeng Rasul ngelaksanakan Isra Mi'raj, Ibu, Kanjeng Rasul ningali sekelompok kaum lagi ngojai. Wong keding-ding nyebutnya apa? Wih, berenang segala. Orang andel. Keding-dingnya berenang. Asrep amat, Pak. Ngelangi. Terus ngelangi baik lagi. Wong keding-dingnya berenang. Anyep. Yang keding-ding asli makan Jawa, Indonesia aja anyep. Wong kamu mah Badung sih. Disuruh jangan Melayu. Tuh kan kepleset ngegelundung-gelundung. Mama, kunci motor di mana, Mah? Di situ, Pak. Di mana? Lembedang. Anak Indonesia Lembedang. Kita ora paham. Ki lagi musim udan kanan ki, anak ini jaba masuk ada geludung. Ki gara-gara ngomongin berenang segala, usi ngelangi besi. Subhanallah. Apa jadi kene? Oh ngelangi ya, ngojai. Sunda yang ngojai mah. Sebab lamun Ciomas mah nyebutnya swimming pool. Sebodoh amat. Sengit los ora los. Jadi pas waktu Kanjeng Rasul sedang melaksanakan Isra Mi'raj, beliau melihat sekelompok kaum yang sedang berenang ki, nyambung ku. Ngojaya Ibu ning siji danau. Iku danau banyune getih campur nanah. Ngap. Dudu ditulungi Ibu ning malaikat Jibril kalahan dijukutakan watu panas. Iku watu panas diwanjingakeun ning cangkeme. Kanjeng Rasul takon ning malaikat Jibril, "Bril, wong endi kene?" Keding-ding Muhammad. Ayo, macet. Orang nerima dewek kan. Wong keding-ding sing prepen kene Bril. Wong keding-ding sing isok ngeleg-legi duit bang keliling. Wong lagi ngaji jingkin mah dudu sengit, khawatir bukan suatu ketika kita mah ibadah besangkane amale akeh barang nih akhirat nol. Naudzubillah. Kan kerunya ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Wayah kabeh. Sedang wong keding-ding makanya ora kacok ado iki. Ih bener, masih menyimpan dendam bah. Subhanallah. Iku sing kaping nomor keroro sing dileg-leg si Haris wong sing ora gelem za. Naudzubillah.
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaka fi sabilillah wala yunfiqunaka fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Pastiin suara nu soak ya Bu ya, suara nu soak. Arana ge Kiai Laris. Udah sombong kun mah, takabur. Iki singkapin nomor ketelu teruskan mual. Jam 1. Iki singkapin nomor ketelu. Akul walidat. Sing wong dorakan wong tua roro ataupun wong sing dorakan wong tua. Us makanya cepet Kanjeng Rasul tabarra'u aba'akum tabarra'a abnaukum. Bikin baik kalian semua terhadap orang tua kalian semua, maka niscaya anak-anak kalian akan bikin baik kepada kalian semua. Jelas apa kagak? Jadi kita jangan mimpi anak keturunan kita bikin baik sama kita, hormat sama kita, selama kita kagak bikin baik sama orang tua kita, tidak hormat sama orang tua kita. Jelas boten? Ridallah fi ridol walidain wa syukhtullah fi syukhtima. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan bendunya Allah juga tergantung bendunya orang. Artinya kalau orang tua ridho dijamin Allah ridho, tapi kalau orang tua bendu maka dijamin Allah juga. Tapi kalau yakinlah wong kene ya ning wong tua sebodoh ara open barokah Isra Mi'raj, amin. Ini nomor keempat nih. Lagi curhat. Kiai ini endi sih gini? Ini nomor keempat nih. Simpak kali lagi si Haris. Syaribul khomri, orang yang suka minum khomer. Mana yang dinamakan khomer? Kullu muskirin khomerun. Setiap yang memabokkan itu namanya khomer. Arab birtah, Arab sabu-sabu tah, Arab ektasi tah, anggur tah, kolesom tah, topi miring kucubung. Saya kisi lagi musim ke bocah nom pengen mabok orang ada duit ku komik juga campur autan teteh si spiritus modar sih pemuda kedingding berkah Isra Mi'raj tinggalin khomer siap insya. Jangan ikut-ikutan orang sono luar negeri. Wong luar negeri mabok mutah utah-utahane ku fried chicken. Pemuda kedingding mabok mutah genjer. Kuping bagus-bagus ditindik mending korok emas makawat kuburan aja emas garole. Rambut bagus-bagus diwarna-warni ijo abang coklat kune buntut jago ta. Ayo pemuda kedingding berkah Isra Mi'raj tinggalin khomer siap insya. Kata Rasul barang siapa yang berani minum khomer sedikit saja maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Minum khomer sedikit saja sholatnya kagak diterima sama Allah selama 40 hari 40 malam. Na'udzubillah. Barsiso tahu barsiso? Barsiso kita goro-goro. Barsiso itu ibu seorang ulama yang hidup pas waktu zaman Bani Israel. Santrinya Barsiso itu mencapai 60.000. Santri Barsiso mencapai 60.000. Semua santri Barsiso yang jumlahnya 60.000 bisa terbang di awang-awang. Berkah apa? Berkah ibadah Barsiso.
Tapi Barsiso pas waktu meninggal dunia mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan sul khotimah gara-gara apa? Nginum khamr. Itu kelas Barsiso, santrinya 60.000 bisa terbang di awang-awang. Gara-gara nginum khamr mati neka. Naudzubillah. Pantas saja Rasul punya bicara, la yajtami'ul khamru wal imanu fi qalbi mrin abadan. Tidak akan pernah kumpul antara iman dan khamr dalam dada seseorang. Artinya kalau khamr masuk dada, iman keluar dari dada. Orang yang sedang minum khamr, dadanya kosong dari iman, mati dalam keadaan kufur, ngerebek di neraka. Siap pemuda? Tinggalin khamr siap? Alhamdulillah. 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 Musiki mah kadang-kadang sing ditonton iku jarekan mah HP setan gepeng. Akhir teh ora. Kaula mah segedeikin ge buki ora duwe HP. Ora duwe suwer. Orang percaya. Anak siapa sih gini? Bocah sih gimana kisah digagayak apa ya? Ternyata duduk bocah cilik doang. Ustad guys yang digagayak HP ba? Kisah iki. Ustad zaman now. Batur maca Yasin dek mah WA-WA-an. Ngerti WA? Utang atas. Iya WA-WA-an. Lamun lagi ngeriung ke. Anak gembleng dipotong. Lamun lagi ngeriung, Ustad, anak gembleng. Anak bugis dipotong. Anak bolu dipoto. Engkau dikirim nih grup ngeliung lor aja. Lagi musim gun guys. Pengalaman sih. Akeh sing-singit amat sini kene-kene. Bahkan Arab nyalatakan mayit. Arab nyalatakan sempet-sempetnya selfie. Cetrek. Engkau dikirim nih grup doane lur sedengat maning bisnis arwah. Sangat luar biasa. Tapi Ustadz kan emang alhamdulillah. Mau nabi. Sing kaping nomor kelima sing bakal dileleg si Haris al-mutakallimu bi kalami dunya fil masjid. Wong sing isok ngobrolaken urusan dunia ning jero. Tapi tetep sing pertama sing bakal dileleg si Haris tarikus sholah. Wong sing doyan ninggal senajan ti telepresiden, menteri, dewan, gubernur, wali kota ataupun bupati, lurah, camat, RW, lamun orang gelem sholat engkau pas waktu dina kiamat bakal dileleg si Haris. Lah komo ge RT remuk teh. Tapi RT kedingding mah alhamdulillah ning sholat wow sebodoh. Terus buat jamnya jam seji ya bu ya. Bukan jarekan mengaji ngagedak sholat subuh jam 9 kayak mau cing curhat. Wis lah senajan setitik mudah-mudahan bangkit dalam manfaat amin ya rabbal. Usah jam setengah ngan sedurunge kula tutup lantaran kaula kesipatan manusia biasa ake salah ake kekurangan ngahampura mual marah mual sengit mual ngambek mual ambekan. Wis lantaran cepek kula ge kabeh sing hadir tak anggap duduwong ya keluarga. Aran uang mayah kapan-kapan waktu gembokan nelungan bokan ngelewat ning kampung Pesagi Pasir desa Sindang heula kecamatan Pabuaran Ciomas anak plang pondok pesantren Darul Manatikah wa dakwah wa tahfidil Quran bukan lewat-lewat mayah ayo jojong belewat
mampir kau maning awan senajan bengi lamun nong ke dinding insyaallah tertutupi lawang. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam gelombang dan ruang lingkup channel yang sama. Amin ya rabbal. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti, kalau ada kata-kata saya yang salah tolong jangan dilaporin ke polisi. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita bertemu kembali. Buah jeruk, buah kedongdong, buah rambutan, buah apel, itulah nama buah-buahan. Jalan-jalan ning Banten bareng koro teh tia balik-balik tuku bedil hapunten ning panitia mbokan anak berkat leuwih tulung panjangkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyuhal mustaka wa ya ayyuhal musta'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.